Joliba TV jabarani filɛbaw ani Joliba FM lamɛnbaw ani aw fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ an ka ni bɔlɔlɔ fila sanfɛla ye min ye Joliba FM ani Joliba TV News ye an ka foli b'a ye kokura ka yira k'a fɔ bi ni ye aw ka jɛmukan mandi waati selen sabula dogolen tɛ maa si la k'a fɔ mardi o mardi Joliba TV ɲɛmaso bɛ jɛmukan sigi an b'a fɔ min ma ko jɔ kɔnɔ walasa ka maaw wele ka na kɛnɛ kan ka kuma jamanaw kunkanko la donc o siratigɛ kɔnɔ an y'o de fɔ a ye maa sugu bɛɛ bɛ se ka wele ni parti ni plateau in kan min ye parti politique maaw ye société civile c'est à dire kunnafoni bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka kun ye walasa ka se ka jamanadenw kunnafoni donc o siratigɛ kɔnɔna na bi an ka wele sera sifinnaka dɔ ma ale tun bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ an b'a fɔ min ma ADP Maliba ADP Maliba ye jɛkulu ye min dogolen tɛ Mali bɛɛ kɔnɔna na donc o sifinnaka o tɔgɔ ye Cheikh Umar Jalo an b'a fɔ COD donc ale tun bɛ o kɔnɔ nka nin waati nin kɔnɔna na ale ka walansɛmɛ o kɛn bɛ ŋunuŋunu caman ye jamana kɔnɔ yan donc o siratigɛ de kɔnɔ an wulila an b'a wele ka na sabula bamananw ka kuma don c'est à dire mɛn dan o ye mɛn tigila ye maa tɛ bɔ balan kɔrɔ ka t'i kɔnɔ gosi donc bi an y'a wele walasa a ka se ka na walawalali kɛ ko minnu kɛra sababu ye ni sababu ye walasa ka se ka nin walansɛbɛn kɛ ka bɔ nin parti nin kɔnɔ sabula min ye commune duurunan ye an b'a fɔ min ma commune 5 o section kɔnɔ a ka wuli kajɔ kun ka bon o la kosɛbɛ donc an tɛna muru mɛn basi da la Cheikh Umar Sogo i ni su. Anba an su Musa. Voilà an y'i wele i nana an ka kulekan jaabi o diyara an ye kosɛbɛ donc dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo yan'an ka don babu kɔnɔ ka ɲɛsin maa minnu bɛ k'an lajɛ nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani minnu fana sɔgɔlen b'an na nin bɔlɔlɔ sanfɛ nin waati in na. Ayiwa alhamdulillah n b'i fo k'i waleɲuman dɔn weleli la bi su in na aw ka plateau sanfɛ ka kuma daminɛ ni Joliba TV baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen foli ye k'u fo u ka baara la ka sabu kɛ nin ye ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye plateau kɔnɔ mais je vois que aw ka plateau vraiment vous êtes en train de mettre le paquet pour que aw ka se ka kɛ médiaba ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n b'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo k'u fo an filɛli la o tɛmɛnen kɔ n bɛ a ɲini yan'an an ka don kuma kɔnɔ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin fɛn o fɛn tanyana Maliko la fɛn o fɛn tanyana kɔsa in na fana sira kan Segu sira kan notamment ka dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔw bɛɛ lajɛlen na Ala ka lafiya di malidenw ma Ala ka solution ɲuman sɔrɔ Mali problème na wasa malidenw bɛ degun min kɔnɔ o ka se ka wuli ka b'u kan. Ok yan'an ka don babu kɔnɔ nin waati in na an bɛ Denise IBG fo o y'an ka musoba ye état major kɔnɔ min ye pharmacie Sankore la Bilal n'a ka cɛdenw an ka foli b'o ye donc nin waati nin kɔnɔna na an tɛna muru bɛɛ basi da la COD bɛɛ b'i dɔn ni ADP Maliba ye nka nin waati in na i ye walan sɛmɛ wa i ye jɛkulu dɔ kura créé ko kura est-ce que i bɛ se k'a fɔ an ye mun de kɛra sababu ye ka se k'i bila fo ka taa fɔ i ka walan sɛmɛ ka bɔ parti la surtout parti min yɛrɛ n kɛra tɛmɛseere ka fɔ parti min bɛ ka sifinnakaw yanga politiki bunako kɛnɛ kan. Ayiwa i yɛrɛ b'a dɔn waati min na i y'a ɲini n ka na plateau kan pour que ka nin kuma kɛ n ye a ɲini fɛ a ka bila don wɛrɛw la n y'a ɲini fɛ fana cogo bɛɛ la wasa an kana nin kuma in kɛ nka a ka kan bi n ka se ka dɔɔni fɔ a ko la ka d'a kan ne tun tɛ fɛ k'an da don a la nka n y'a ye k'a fɔ ni ma ɲɛfɔli dɔɔni kɛ ka ca Ala fɛ maa caman bɛ yen nɔ minnu bɛ n dɔn minnu fana bɛ n layɛla yɔrɔ jan minnu tɛna se ka faamuyaliba sɔrɔ a la n bɛ min f'i ye Musa depuis Ala k'an da n ma deli ka nin juguya ɲɔgɔn ye depuis Ala k'an da n ma deli k'a ye k'a fɔ jamakulu dɔ kɔnɔna la maaw bɛ se k'u labɛn k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔ juguya fo ka se nin yɔrɔ ma i b'a dɔn ADP Maliba kɔnɔna la foyi tɛ yen ma min kɛ parti ye foyi tɛ yen ma min kɛ wasa dɔrɔn ADP Maliba fana ka se ka tɔgɔ sɔrɔ a ka se ka sigi jamana kɔnɔ ka kɛ fɛnba ye nka plus n bɛ k'o kɛ plus n y'a ye k'a fɔ maaw bɛ ka don juguya kisɛ bilen na ka ɲɛsin ma tɛ tɔndenw bɛɛ ye dɛ nka dɔw bɛ yen nɔ fanga bɛ minnu na parti in kɔnɔna la minnu y'a jira k'a fɔ olu kɔni ni ne an tɛna se ka bɛn wagati sera n y'a mɛn yɛrɛ k'a fɔra ko ni fɛɛrɛ ma tigɛ Cheikh Umar Jalo ka ko la ko ŋaniya min b'a kɔnɔ o ye ka parti minɛ de a tigi la n ko
ha n ko fana n ko tɛ kumaden ye mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ don o kɔni kuma fɔli la i t'i ɲali kɔ n ye n t'o la o kɛra o ma kɛ kɔsa in na dɛ a ka ca ni san 1 sisan nɔ n ye n t'o la n y'a ye k'a fɔ ni bɔliw bɛ kɛ ka taga région kɔnɔ bɛɛ bɛ don a la fo jeunesse n y'a ye k'a fɔ ni ko caman bɛ kɛ a kɔnɔna la bɛɛ da bɛ don a la fo ne yɛrɛ n m'o si minɛ ba la n continuera ka n ka baara kɛ ka continuer cogo bɛɛ la ka ɲɛ yira kɛnɛmamɔgɔw la ɲɛ mun b'u la ɲɛ bɔ an ka tɔn fɛ nka o bɛɛ kɛlen o bɛɛ la kuma wɛrɛ tɛ fɔ la nin kɔni n'i y'a ye nin bɛ ka tɔgɔ sɔrɔ n'i y'a ye nin bɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ c'est parce que a bɛ ka yanga mɔgɔw kunna de n y'o fana lamɛn ten parce que i b'a dɔn politiki baara la kuma bɛɛ b'a la fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ n jɛra n'a bɛɛ ye n continuera ka baara kɛ don min na n y'a ŋaɲa siri k'a fɔ n bɛ ɲɛsin sigida 5nan ɲɛmɔgɔya ma ni député kalatigi ayi député kala n kan t'o ma o a bureau yɛrɛ ɲɛmɔgɔya n ye baara de kɛ ka terrain minɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan k'u lada n na ka tila k'u lada tɔn na bureau sigi wagati ala ye n garisɛgɛ don bureau ɲɛmɔgɔya la o kɛlen n ye a yira k'a fɔ n bɛ fɛ yɛlɛma ka don parti maracogo la sigida 5nan in kɔnɔ wasa se mun bɛ deli ka kɛ ADP bolo o sigida 5nan in kɔnɔna la dɔ ka fara a kan fɛn kana bɔ a la n y'o ŋaniya siri waati min na ala barika la an ye baara caman kɛ dɛ n kelen ma baara kɛ ni maa caman y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye an jilaja wasa an tɔgɔ kɔni ka mɛn fan bɛɛ ja o bɛ ka kɛ wagati min na dɔw fana bɛ ka continuer n'u ka o kuma kelen ye k'a yira k'a fɔ n'i y'a ye ne bɛ nin baara in bɛɛ la ŋaniya wɛrɛ foyi tɛ ne kɔnɔ ka ko dɔ kɛ mun bɛ kɛ sababu ye n ka parti minɛ a tigi la o kumaw cayara ɲɔgɔn kan fo ka na se wagati min ma n ye a yira k'a fɔ a waati sera an ka section mun tun sigira a ka lajɛ dɔ labɛn lajɛ min bɛ kɛ lajɛ ye min ma deli ka kɛ parti kɔnɔna la k'a fɔ k'an b'an ɲɛsin palais de la culture ma k'o ta k'o fa fo k'a fɔ k'a fara tɔn in tɔgɔ la ani tɔn in tigi tɔgɔ la o ŋaniya sirila waati min na dɔw fana ye o ye problème ye u ye baara sugu bɛɛ dan kan ka na a kɛ laban na fo u donna dɔw n'u hakili cɛ pour que olu ka funteni sigida 5nan in kɔnɔna la waati kɔnɔna la n y'a ye k'a fɔ hakilina min bɛ ka fɔ pour que ka ne ni parti ɲɛmaayaso in ka dingɛ sen ka taa fɛ o hakilina in yɛrɛ bɛ ɲini ka na kɛ parti ɲɛmaayasoba yɛrɛ ɲɛmaabaw yɛrɛ kunkolo la waati min na an y'an ɲɛsin palais ta in ma gɛlɛya sugu bɛɛ donna a baara la a gɛlɛya selen yɔrɔ dɔ ma minnu funtenina minnu lafuntenina a mɔgɔw u ye ko bɛɛ kɛ pour que palais tali a ka bɔ a ma o dun y'a sɔrɔ Mali bɛɛ y'a mɛn k'an tatɔ don palais la k'an bɛna an kunda ko in kan ko in bɛna kɛ fana ka bɛn ni waati ye waati min b'a to an bɛ se ka fɛn fɔ jamana ko la fɛn min bɛ kɛ jamanadenw hakilina ye wa fɛn min bɛ kɛ Mali yɛrɛ dɛmɛ ni tasira ye u funtenina u wulila ko f'a ka bɔ a ma n ko n jɛra n'a ye n ko baasi foyi t'a la ni aw ko aw tɛ fɛ o ka kɛ n ko problème t'a la n ko nka comme kɛnɛ taara ne yɛrɛ fana bɛ tɔn wɛrɛ kɔnɔ n'o tɛ parti politique ye nka tɔn dun tɔn mun bɛ se ka a baara kɛ a tɔndenw an farala ɲɔgɔn kan an y'a yira k'a fɔ an bɛ fɛ ka meeting k'a kɛ meeting ba ye
bɛn ni basigi kama jamana kɔnɔna la n'o b'a fɔ a ma le meeting pour la paix et la stabilité wasa dɔrɔn k'o baara in fana gɛlɛya an bolo k'o tiɲɛ an bolo dɔw wulila tuguni ka ko bɛɛ kɛ pour que k'an mangoya commune kɔnɔ u laban nana laban min na ka parti sariya sɛbɛnw bɛɛ ta k'u fili kɛrɛfɛ k'a fɔ k'olu ye ne gɛn ka bɔ section ɲɛmɔgɔya la wasa dɔrɔn ni minnu bɛ ka jɛ ka palais baara labɛn olu ka décourager o palais in maa si kana taa kɔnɔna la Cheikh Umar Diallo ne ka malo ma kuma n ye n de n ye continuera baara fɛ ala barika la ni n jɛɲɔgɔn minnu jɛra k'a baara kɛ u bɛɛ y'a kɛ ni kɔnɔnajɛyaba de ye o kɔnɔnajɛya kɛra sababu ye malidenw an ye wele bila minnu ma mouvement kokura tɔgɔ la an m'a bila mɔgɔ si tɔgɔ la an m'a bila tɔn si wɛrɛ tɔgɔ la kokura tɔgɔ la ala barika la an sera ka maliden n tɛ hali a hakɛ dɔn parce que palais fara fo ka taa kɛnɛma o baara bannen n ye n da tu ko in na k'a yira k'a fɔ sariya sɔsɔ de kɛra min kɛra n na yanni nin meeting cɛ sariya sɔsɔra fo k'a fɔ k'a sɔsɔra n ye ko in lajɛ n ko wa n ko sariya sɔsɔ mun don a bɛ ka bɔ parti ɲɛmaayaso de la o y'a sɔrɔ n bɛ k'a ɲini ka dɔw préserver parce que jɛɲɔgɔnya la n tɛ fɛ ka fɛn fɔ mɔgɔ ma ten dɔrɔn n b'a préserver a k'a ɲini a ka solution sɔrɔ ko in na kalo kelen bɛɛ tɛmɛna presque kalo kelen mɔgɔ si ma sɔn k'i da don a la fo u ye commission dɔ de sigi commission mun nana fɔ n sigilen ɲɛna ko ayiwa ko sariya sɔsɔ in ko hali ni tiɲɛ don k'olu kɔni t'u da don o la k'olu bɛ min fɔ ne ye dɔrɔn ko ne ye bɔli mun kɛ ka bɔlɔlɔw sanfɛ ani médiaw kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw de bɛ ka nin baara in kɛ ko ne ka yafa deli o tigiw fɛ n ko ne bɛ yafa deli u fɛ cogo jumɛn sariya de sɔsɔra wala sariya ma sɔsɔ n ko jaabi ka diɲɛ o ko la ko non ko o kuma kɔni ko k'o bila ko k'o kuma in bila ko ne ka yafa de deli ne fana y'a ye k'a fɔ vraiment ni tɔn sera o yɔrɔ ma juguya ani bigani o mana kɛ mɔgɔ la fo ka se yɔrɔ min ma fɛn kelen mun bɛ se k'i kisi o sugu ma o tɛ foyi wɛrɛ ye o parti sariya sɛbɛnw de ye n'a fɔra ko an ka ɲina parti sariya sɛbɛnw kɔ ko yɛrɛsagokɛ dɔrɔn de bɛ kɛ tɔn kɔnɔna la ne kɔni ne tɛ se ka to o tɔn sugu kɔnɔna la bon depuis n y'o de kɛ sa halisa maaw bɛ ka wuli k'a fɔ k'u bɛ mankanw ci k'a fɔ k'u bɛ n dɔgɔya k'a fɔ k'u bɛ a ɲini k'u bɛ malo mais ala bɛ ko o ko la o de ka ɲi wa o de ye tiɲɛ ye. ok i bɔra ka kuma minnu fɔ an y'a ye min ye parti ɲɛmɔgɔsoba yɛrɛ kun bɔra laseli dɔ kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko mankan fɛn fɛn bɛ parti in kɔnɔ yan nin bi na ko ni jɔyɔrɔ kɛlɛ tɛ ko wariko don i bɛ se ka mun fɔ o fana ko la aw ta y'a jumɛn la. ne kɔni bolo vraiment o ye fili kuma ye quoi parce que maa o maa bɛ ne kɔni dɔn maa o maa ye ne ye politiki baara la i b'a dɔn k'a fɔ ne b'a kɛla ni dusukun jɛlen de ye wa n b'a kɛla ni conviction dan de ye c'est à dire que hakilina dɔw bɛ yen nɔ n dalen b'a la k'a fɔ ni n sera ka hakilinaw latɛmɛ n ka tɔn kɔnɔna la n'a hakilinaw fana taara ba la jamana kɔnɔna la a ka ca ala fɛ a bɛ se ka lafiya lase jamanadenw ma a bɛ se ka mali fana lafiya ne o kɔnɔna la o ma diya maa o ma f'u bɛn'a fɔ de ko jɔyɔrɔ ko ani wari ko vraiment c'est regrettable a bɛ ne kɔni non nin kuma ninnu ye n dabali ban dɛ a ye n dabali ban fo k'a fɔ n dabali banna ka d'a kan hali an filɛbaga minnu bɛ yen nɔ bi n'a dɔw bɛ sɔrɔ tɔn in kɔnɔna la halisa olu b'a dɔn fɛn dama mun kɛra parti kɔnɔna la fo ka na se don min na ne bɔra a kɔnɔ fɛn dama mun kɛra n'o y'a sɔrɔ ne ta ye wariko ye n'o y'a sɔrɔ n ta tun ye jɔyɔrɔko ye bi ko y'a to n taara dɛ bi ko y'a to n taara nka n ye nin bɛɛ kun ka d'a kan n y'a faamu k'a fɔ ko bɛɛ tɛ se ka kɛ o ye ko dɔw bɛ yen nɔ c'est avec le temps que ça vient mais tant que sariya kɔni bɛ yen nɔ tant que tɔn kɔnɔna sɛbɛnw olu bɛ labato la ayiwa a ka ca ala fɛ baara ka kɛ dɔrɔn baara ka kɛ mais n'o o kuma sugu de bɛ fɔ vraiment moi ça me
ça me désole. Ok, i bɔra k'a fɔ mouvement kokura an bɛna don o la sabula an y'a ye ADP Maliba ka page kan min ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye an y'a ye sɛbɛnni dɔ kɛra k'a jira k'a fɔ mouvement kokura kelen min bɛ yen ko o bɛ depuis san 2018 a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw de bɛ ka fɛɛrɛ kɛ walasa k'o mouvement récupérer wa a tigi y'a sɛbɛn tuguni gafe kɔnɔ k'a fɔ ko bon mouvement kokura ni fɛn fɛn bɛ yen ko u k'u hakili sigi u ka to u ka mot d'ordre kɔnɔ a tɛna se ka kɛ cogoya si la ko maa wɛrɛ kana récupération kɛ a kan wa a bilala ADP Maliba page kan wa bolonɔ min b'a la o ye Mamadu Adɛmu ye o de ye bolonɔ k'a la aw dun kokura nana cogo di fo kana fɔ ADP ko banna fo kana tuguni ni samasanu donna mouvement kan mouvement ye jɔn ta ye au juste i b'a dɔn mouvement hakilina de don mouvement créera waati min na o ka fɔ o ka jɛya ni mɔgɔ bɛ yen nɔ minnu bɛ se k'a fɔ k'u b'o sɔsɔ o tɛ maa wɛrɛ ye o ye parti yɛrɛ président d'honneur de ye ni hɔrɔnya bɛ yen ni tiɲɛ fɔli kɛnɛ bɛ yen nɔ ayiwa a ka ca Ala fɛ n bɛ min fɔ la ma d'a la ni n bɛna fili don a la mouvement créera k'a sabu kɛ waati dɔ kɛra parti kɔnɔ maaw kelen k'a ye n cɛsirilen bɛ cogo min na faso baara la n cɛsirilen bɛ cogo min na parti ko in na u tun bɛ fɛ ka don parti in kɔnɔ nka partiw donni tuma dɔw la a ka gɛlɛn n tɛna fɔ o ye ADP Maliba in kelen ye dɛ nka parti caman bɛ yen nɔ doncogo ka gɛlɛn bon ne dun maloma mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n tɛ se k'a fɔ minnu ye cogo si la ko doncogo t'u la tɔn in kɔnɔ n'o tɛ u b'a fɔ ko n bannen de don u ka don u bɛ n filɛ cogo wɛrɛ la o kama n taara se parti président d'honneur yɛrɛ ma n ye nin kuma kelen fɔ a ye n y'a yira a la k'a fɔ nin gɛlɛya de bɛ n kan donc pour que ka nin gɛlɛya bɔ yen n maloma mɔgɔw kana tigɛ n na u kana n ye cogo wɛrɛ la a ka di n ye ka nin fɛn sigi walasa a tigilamɔgɔw ka yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ mun na ne yɛrɛ bɛ kɛ a kɔnɔna la donc u b'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ bɛ ko kelen de la n y'o fɔ a ye a yɛrɛ fana ko ayiwa ko o gɛlɛya dɔ b'ale kan ko ni ne sera ka nin kɛ k'ayiwa alhamdulilayi n'ale ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ fana minnu fana bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ parti donni na k'ayiwa k'a b'a ɲini n fɛ n k'u bisimila n fɛ yen a wagati la n wulila n ye tɔgɔ ɲini tɔn na tɔgɔ in ni mɔgɔ wɛrɛ m'a ɲini dɛ n kelen de ye tɔn in tɔgɔ ɲini n ye tɔn in tɔgɔ fɔ parti ɲɛmaaba ye waati min na a ko tɔgɔ in ko est-ce que tɔgɔ in ka ɲi ko tɔgɔ in bɛ cogonin dɔ la dɛ ko n t'a la n ka tɔgɔ wɛrɛ ɲini n ko ayi n ko président n ko nin ye ne diɲɛ tɔgɔ de ye n b'a ɲini i fɛ i k'a to an k'a kɛ ten a ko non tɔgɔ wɛrɛ ɲini n y'an t'o la jama firila n kan fo ka se firili sugu mun ma i tɛ se ka i jɔ tuguni k'a fɔ k'i bɛ mɛn tɔgɔ ɲini na n ye tɔn sigi n ye mɔgɔw wele n ka na an ka nin kɛ a waati la ale fana ka mɔgɔ dɔw tun bɛ yen nɔ minnu welela fana an ka na an ka tɔn in na ta ni ne ye parti secrétaire politique ye a waati la n'an taara se élection waati ma ni ne bɛ tɔn mun na kɔni o tɔn kɔni candidat kɔni tɔn bɛ tugu o de kɔ o ye diyagoya de ye o de kama an ye sɛbɛn o sɛbɛn bɔ an ko a sɛbɛnw kɔnɔna la ko kura avec Aliou Boubacar Diallo changeons de cap mais o kɔrɔ tɛ ko tɔn sigira o dɔrɔn pe de kama o kɔrɔ ye de tɔn ɲɛmaaba tɔn sigibaga ale y'a ɲini an ka taga ni nin sara ye sinon tɔn sigira ni hakilina min ye a ko daminɛ o tɛ foyi wɛrɛ ye dɛ jamana marako ɲuman promotion kɛli ani mentalitéw falenni jamana kɔnɔna la a sigira n'o kan de a sera élection ma an y'a fara kan k'a fɔ an ka nin hakilina ye an ka faamu na a hakilina in bɛ se ka défendre ni ADP candidat ye donc an b'a kɔ bon donc sisan nɔ ni waati sera ne yɛrɛ mun ye tɔn ɲɛmaaba ye n'u b'a fɔ a ma coordinateur national ni ne bɔra tɔn kɔnɔ mais est-ce que tɔn a vocation à être éternellement un club de soutien? Non, je ne pense pas. Mɔgɔw ka lecture tɛ kelen ye dɛ mɔgɔw ka lecture tɛ kelen ye dɛ mais Ala b'a dɔn kira b'a dɔn parti ɲɛmaaba fana b'a dɔn
tɔn in sigira k'a sabu kɛ ne tun bɛ fɛ ka kunbɛn yɔrɔ de sɔrɔ mɔgɔw la mɔgɔw minnu tun bɛ fɛ ka don tɔn kɔnɔ minnu ma deli ka se ka don cogo sɔrɔ a ka ca ni mɔgɔ 100 ye minnu nana k'a fɔ k'u bɛ don yɔrɔ dɔ la Mali sigida dɔ kɔnɔna la u ma se ka yɔrɔ sɔrɔ mais ni ma solution ɲini o la mɔgɔw bɛ tigɛ ne de la donc ko in filɛ nin ye bi n bɛ min fara a kan n'i y'a ye nin mankan bɛɛ bɛ kɛla ko kura y'an de ta ye ko kura ye anw de ta ye dɔw de bɛ fɛ k'i yɛrɛ k'a tigi ye kuma in kun tɛ foyi wɛrɛ ye dɛ kɔnɔnafili kuma de don parce que depuis n bɔra tɔn kɔnɔna la u tun sigilen bɛ n'a ye ko n bɛna min kɛ n m'o kɛ u tɛ taa fan dɔn na u t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ n bɛna fara mɔgɔ dɔ kan u t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ n yɛrɛ bɛ k'a ɲini ka kɛ fɛn ye u ma foyi faamuya donc pour que dɔrɔn ka se ka n déstabiliser k'an jɛɲɔgɔnw déstabiliser u ye ko kelen mun tenter yanni le 19 juin meeting cɛ palais la u bɛ k'o ko kelen de segin o ko kelen de kan mais ni Ala sɔnna a ma kuma kɔnɔna la n bɛ tila ka don détail wɛrɛw kɔnɔ minnu bɛna faamuyali caman di an filɛbagaw bɛɛ ma. surtout i bɔra k'o fɔ ne ye hakili b'a la don min an bɔra meeting na palais la i bɔra k'a fɔ mɔgɔw bɔra sabula a ye mɔgɔ caman démarcher c'est-à-dire an y'a ye personnel caman tun bɛ yen c'est-à-dire hali activiste ka fara i n'a fɔ Grâce Basi ninnu Abdou Niang ninnu Issa Kawunjim ninnu c'est-à-dire fɛn fɛn ko o bɛ nin cɛmancɛ fanga nin soutenir a ye bɛɛ invité ka taa palais la o don nka o kɔfɛ i ye kunnafonidilaw wele min ye Torokɔrɔbugu a ka siège la ne hakili b'a la o don ne yɛrɛ ye nin question kelen posé n ko bon i ye nin bɛɛ fɔ ko nin bɛɛ kɛra i la comment dirais-je parti kɔnɔ e dun ye démonstration de force kɛ est-ce que don nataw la an tun bɛ se ka sigi n'i ka démission ye mais o don i yɛlɛla i ko non ko i m'a miiri k'i bɛ démissionner mais nin ko bɛɛ kɛlen sisan Cheikh Diallo bi bi in na e ka yeta ye jumɛn ye nin ko in bɛɛ kɔnɔ sabula ni ye sifinnaka caman de démission cayara bɔra k'a fɔ caman min tun ye président yɛrɛ parti yɛrɛ ɲɛma o fana kɛra fo ka taa procès la fo ka taa kiiri la a la o bɔra o y'a ka mouvement créé e min fana communiqué kɔnɔ c'est-à-dire i ye jamatigi ye i bɔra k'a fɔ cogo min i ka baara i kɛn bɛ ka baara caman kɛ jama bi kɔ e fana tilala ka walan sɛmɛ nin cogo la est-ce que an bɛ se k'a fɔ bi parti in vraiment parti min don mɔgɔw kun hakili sigi ni parti min wuli cogo ye ko o bɛna se ka ɲɛ aw bolo. ne kɔni tiɲɛna u ye ne lasiran dɛ ne yɛrɛ de vraiment n tɛ k'u kɛlɛ n tɛ fɛ k'u kɛlɛ n ko dɔrɔn de n ko n bɛ n ka sira taama n yɛrɛ ye n bɛ bɔ tɔn in kɔnɔ k'a sabu kɛ ne ka faamu na sariya mana sɔsɔ fo ka se yɔrɔ dɔ ma ko solution tɛ ɲini o la o tɛ tɔn ye ne bɛ se ka to sigilen tɔn mun kɔnɔ mais ni n y'o fɔ o sera kɛlɛ ma est-ce que o sera nin bɛɛ ma ne ye min faamu vraiment c'est-à-dire que on dirait que foyi wɛrɛ t'u nin kan ni ne ka ko tɛ mais ne ye page tourner ADP page vraiment n y'a tourner ɲɛsinnen bɛ min ma n'o ye ko kura ye n b'a ɲini u fɛ u kana n'a fɔ k'u bɛna n don sama-samali ni kɛlɛ fu dɔ la fɛn nɔfɛ fɛn mun ye mouvement dama de ye e k'i miiri parti page officielle kunturu de ka wuli ka bɔ pour que ka position ta mouvement gansan dɔ ka ko la mais o ye kabako de ye ne bolo. est-ce que ni gɛlɛya bɛɛ daminɛnen e sera parti ɲɛmɔgɔ ma min ye président d'honneur ye Abubakar walasa a ka se ka kuma a ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na parce que il me semble que nin ko in est-ce que i sera a ma walasa a ka se ka sigi ka kuma k'i ka gɛlɛya. mais n bɛna min f'i ye n sera a ma yanni meeting yɛrɛ cɛ parce que n ye ŋunuŋunukan caman mɛn ŋunuŋunukan minnu ye n tɔɔrɔ ka n tɔɔrɔ fo k'a fɔ ko n tɔɔrɔla a ŋunuŋunukan ninnu dɔwɛrɛ tun tɛ maaw tun bɛ k'a ɲini de k'a fɔ ko ne bɛ ka fɛn dɔ ɲagami min kan ka se olu ma mun tɛ ka se u ma n taara f'a fɛ yen a kɛra seere de ɲɛna o n k'a ma n k'i ye mun diyan warijɛ la k'a ka taa commune 5 kɔnɔ k'a ma taa i ye mun de diyan n k'i ye mun diyan n k'i ye forage kɛ walayi n b'i fo i ni ce ka d'a kan i bɛ ji di mɔgɔ minnu ma o ye ko ɲuman de ye i y'a k'i yɛrɛ de ye n k'i ye dɔn kɛ CSCOM kɔnɔ o ɲɛna o ye ko ɲuman ye n ko i ye burusu 2 di mɔgɔ ma pour que k'u dɛmɛ kalan na n ko ye tiɲɛ n ko mais i ye warijɛ jumɛn di yan a yɛrɛ ko kama ko non k'ale ma deli k'o fɔ mɔgɔ ye n ko bon n ko donc n ko i kuma cogo n'i b'a fɔ fan bɛɛ fɛ
bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ commune 5 ye n bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ Cheikh Umar ye a bɛ kɛ sababu ye a bɛ don mɔgɔw kunna de k'i ye milliard de di yan i dun ma foyi di yan i b'o dɔn ne b'o dɔn n bɛ segin a kan bi maa si tɛ se k'an sɔsɔ o la donc c'est pour dire que depuis o fana kɛra n y'a ye k'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ fɛn minnu bɛ a yɛrɛ kunkolo kɔnɔ minnu ye hakilinaw ye i n'a fɔ n ye min mɛn ko ne bɛ ka baara kɛ pour que ka parti minɛ a la donc a ye ko to nin ka kɛ cogo min na tan a ye n tɔɔrɔ wa a ye n ban kosɛbɛ parce que ne tɛ se k'a ye cogo jumɛn nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kalo kelen kuma kelen mot kelen a ma placer oh, donc vraiment ça veut tout dire n'o o kɔrɔ kɛra min ye o kɔrɔ ye de i yɛrɛ ta parce que jigi foyi t'i la jigi t'i la sariya kunda jigi t'i la tɔnɲɛma kunda i bɛ mun k'o kɔnɔ bilen donc taara sisan nɔ n bɛ ko kura kɔnɔna la fana u bɛ wuli o fana la ko fo diyagoya ko y'u ta ye mais o tuma la mun don ok an y'a ye bi fana walan dɔ sɛbɛnna ma 4 ɲɔgɔn ye walan sɛbɛn ka bɔ min ye jɛkulu kɔnɔna na ye est ce que o mɔgɔ ninnu ni e bɛ ɲɔgɔn kalama bon tu sais ne ni mɔgɔ caman de jɛra ka don parti kɔnɔ ye parce que n y'a fɔ a ye cogo min na tɔn ko kura sigi tuma maa o maa a camanba minnu tun ma se ka don cogo sɔrɔ u yɛrɛ la parti kɔnɔna la ne continuera ka contact garder n'a caman ye élection 2018 tɛmɛnen kɔ congrès selen 2019 ne de ye kɛlɛ kɛ pour que a tɔnden fanba u ka se ka don parti CE kɔnɔ n'o ye comité exécutif ye a caman ka se ka don parti jeunesse bureau national kɔnɔ a dɔw ka se ka don musow ka bureau kɔnɔ a dɔw ka se ka don sigidala bureau kɔnɔna la donc u caman de donna et n'a dɔw bɛ yen bi n'olu ko nin ko mun kɛra tan k'o ma bɛn o fana ma k'u bɛ bɔ est ce que o kɔrɔ ye ko ne bɛ ka mɔgɔ bila ka démissionner ne mɔgɔ tɛ ka mɔgɔ bila ka démissionner o mɔgɔw de don dɔrɔn minnu y'a ye k'a fɔ vraiment olu donna tɔn kɔnɔ min kama o tɛ yen bilen donc u b'u yɛrɛ ta mais o tɛ kɛlɛkun ye o fan si tɛ kɛlɛkun ye o tɛ foyi wɛrɛ ye k'a fɔ n ye position falen parti ko la donc bɛɛ b'i yɛrɛ ye o de la depuis n bɔra hali n taalen renouveau plateau kan u ye question sugu bɛɛ poser pour que n ka kuma u ye diɲɛ fɛn sugu bɛɛ fɔ pour que ka n pousser n ka kuma jugu fɔ ou bien n ka kuma fɔ mun bɛ n rattraper don dɔ la mais ne t'o mɔgɔ ye n ye fɛn fɔlɔ mun kalan politique la o tɛ foyi wɛrɛ ye fɛn bɛɛ kɛ ni hakilisigi ye fɛn bɛɛ kɛ ni jateminɛ ye donc bi n ye min kalan ko récépissé dɔ bɔra soi-disant mouvement kokura tɔgɔ la récépissé mun soi-disant a datelen don le 27 juillet o tɛ récépissé o ye date de dépôt de ye o ye date mun na u taara dossier introduit o date in o coïncidence ni date mun coïncidence don ni ala sɔnna a ma o tɛ foyi wɛrɛ ye don mun na n ko hɔrɔnya la parce que politique bɔlen kɔ ne ni parti ɲɛmaaba baara de b'an ni ɲɔgɔn cɛ fana o ka d'a kan n bɛ baara k'a ka société an bɛna se o ma n'ala sɔnna n bɛ baara la o de kɔnɔna la don min na n ye acte dɔ poser ni ala sɔnna a ma comme i ko an bɛ tila ka se o ma don min na n ye acte dɔ poser o don kelen de la o taara dossier déposer yen nɔ ne dun ka dossier déposer o ɲɛ dɛ ne ka dossier kokura dossier a déposer o ɲɛ wa ne dalen bɛ fɛn kelen min na o ye de administration o ye circuit de ye ni administration ye circuit ye tiɲɛ na ne ka dossier min donna mɔgɔ wɛrɛ ta ɲɛ ne ka dossier de ye dossier o mais n'o y'a sɔrɔ administration kɔni tɛ circuit ye n'o y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ de b'a la an k'a kɛ par exemple wariko de b'a la ou bien fɛn wɛrɛ ala ko tiɲɛ a ka se parti ɲɛmaaba ka se ɲɔgɔn tɛ ne ye mais ne dalen b'an ka Mali administration na donc ne b'a dɔn k'a fɔ nin ko in na hakili sigilen don hakili latigɛlen don fo k'a fɔ ko hakili latigɛlen don donc vraiment débat mun bɛ yen nɔ on verra mais vraiment n bɛ fɛn min ɲini dɔrɔn u kan to yen walayi n tɛ k'u kɛlɛ n tɛ ka juguman foyi ɲɛsin u ma n bɛ min kɔ dɔrɔn c'est que ka baara kɛ faso ye k'an jilaja fana ni maa minnu jɛlen bɛ hɔrɔnya la an ka to ɲɔgɔn bolo tɔn kɔnɔna la tɔn mun b'an na taa ɲɛ
mais n'u u bolo fana ko jama in ko a bɛ ko kura kɔnɔ kun wɛrɛ de kama ayiwa u kɔni u bɛ fili la dɛ parce que jɛɲɔgɔnya de bɛ ne yɛrɛ a n'a caman cɛ u tɛ tugu la ne kɔ dɛ u bɛ tugu la hakilina mun kelen bɛ ka anw jɛ o hakilina in tɛ mɔgɔ tɔ tuguli ye mɔgɔ kelen kɔ o hakilina in y'a fɔ cogo min na o ye de ka jamana marako ɲuman promotion kɛ k'an jilaja fana mentalitéw ka falen faso kɔnɔna la an jɛlen bɛ o de kan wa o de kɔnɔna la an kelen bɛ k'an ɲɛsin cérémonie ma samedi don nata sibiri don nata le 14 août Kɛrɛsi kɔrɔ kɔnɔna la Badilabugu kulu sanfɛ cérémonie mun senfɛ an bɛna tɔnden caman accueilli mouvement kokura kɔnɔ o kuma in de fɔra dɔrɔn même pas une heure après paraw u bɔra n'u ka déclaration ye non kokura y'an de ta ye kokura y'an de ta ye tɔn kelen kama nin bɛɛ fo parti page officielle donc wallahi ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ la terminé ni bɛ se a f'u ye quoi ni maa si tɛ kɛlɛ la ne bɛ min kɔ dɔrɔn o ye lafiya de ye parce que n y'a f'i ye cogo min na juguya sugu dɔ bɛ yen nɔ ala kan'a se maa si ma. I bɔra ka gɛlɛya ninnu fɔ sabula i ka kuma kɔnɔna na i y'a yira o donni kelen ma k'a fɔ ko gɛlɛya ninnu daminɛna depuis a fɔra ko a bɛ taa kalata la ko sugu bɛɛ kɛra walasa k'i sen bɔ min ye député kalafili ko in na miniti damadamani kɔnɔ i bɛ se k'i da don o la k'o walawala ko nin kɛra cogo di et puis bi na yɛrɛ parti kɔnɔna na e ni ɲɛmaa ni jɔn de tun bɛ ɲɔgɔn na parti kɔnɔ. bon ne kɔni ka faamu na ne ni hakilina mun wulila waati min na kalata kɛra wasabulon ko la hakilina ma kɛ dɔwɛrɛ ka se ka n ka sigida servi ka se ka n jilaja wasa n ka sigidala kumaw ka se lase jamana ɲɛmaabaw ma ka n jilaja wasa baara min bɛ kɛla faso kɔnɔna la n k'o dɔn n k'o lasegin sigidala mɔgɔw ma nka n bɛ min f'i ye bɛɛ m'o faamu ten dɛ dɔw y'a faamu k'a fɔ de a bɛna tɔgɔ kura sɔrɔ wa c'est possible de k'a ka gagner dɛ donc an k'an jilaja an ka solution dɔ ɲini o ko la depuis don min na ne démissionnera n'a dugusɛjɛ u ka tɔn in ɲɛmaa dɔ bɔra ka n'a fɔ ko nin problème bɛɛ wulila ne da la ko parce que ko ne tɛ ka dɔw tɔgɔ fɔ ka ɲa a ye président d'honneur tɔgɔ fɔ o la a ye parti président tɔgɔ fɔ o la depuis o waati ne y'a faamu k'a fɔ mais vraiment ja min bɛ ka fɔ n ye depuis salon o kuma in de bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ ka don u yɛrɛ kun na ayiwa n'an ma cɛ in lajɔ ten a laban bɛna parti ta ne dun ta t'o ye walahi vraiment n bɛ segin a kan terminé a f'u ye u k'an to yen sa n sɛgɛnna n jɛɲɔgɔn fana bɛɛ lajɛlen sɛgɛnna bi an b'an ka nisɔndiya n'an ka tɔlɔn n'an ka yɛlɛ n'an ka baara kɔnɔna la k'an b'an ka tɔn kokura k'a lataaɲɛ u bɛ wuli o fana la k'u bɛ n'o kɛ mankan fu ye u ka to yen vraiment u k'a dabila n tɛ foyi nɔfɛ ni hɛrɛ ni baden tɛ o de kama vraiment n sɔnna su in na ka nin kuma kɛ pour que k'a message las'u ma vraiment u kan to yen walayi ni juguya b'u bolo ne fan fɛ vraiment n'o y'a sɔrɔ fɛn dɔ de bɛ yen nɔ n ye min k'u la k'a dɔn k'a fɔ vraiment o tun tɛ ŋaniya ye quoi n ye baara de kɛ dɔrɔn wasa parti in ka se ka tɔgɔ ɲuman sɔrɔ nka n'a sera waati ma n yɛrɛ ka principe ni n ka conviction bɛ ka sɔsɔ mais n tɛ se ka foyi wɛrɛ kɛ ni yɛrɛ ta tɛ n bɛ taa de parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu bɛ n layɛla Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu b'a yira tuma bɛɛ k'u dalen don na minnu b'a yira tuma bɛɛ k'olu ɲɛ bɛ ne la cogo min na ko conviction dɔw bɛ ne la mais ni ne y'a yira ni ne y'a fɔ kɛnɛ kan diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko parti sariya sɛbɛnw sɔsɔra ka tila ka n ka dalilu bɔ ko dalilu ko ne bɛna ɲinɛ o bɛɛ kɔ ka to o tɔn kelen kɔnɔna la o cogonin na mais hali tɔnden minnu bɛ parti in kɔnɔna la u bɛɛ bɛ tigɛ n na bɛɛ b'a fɔ mais nin ye mɔgɔ sugu ye ja an bɛ a filɛ mɔgɔ sugu min ye ja o tɛ donc vraiment mɔgɔ n'i b'i miirila c'est-à-dire sini na fɛn dɔw bɛ yen i b'i jija i kana don o kɔnɔ n m'a fɔ n tɛ fili ko la dɛ n m'a fɔ ko n tɛ erreur kɛ dɛ nka vraiment n ye a f'i ye cogo min na ne ye min faamu politique la fɛn bɛɛ ye hakilisigi ani jateminɛ de ye donc bi vraiment n b'a ɲini fɛn o fɛn bɛ ka continuer k'an kɛlɛ parce que u tɛ n tafan dɔn u ka ne tafan ko in to yen quoi u k'a dɔn k'a fɔ ne tafan o ti maa si ɲɛsira la ni ne yɛrɛ ani an ka tɔndenw tɛ
Donc vraiment u kana miiri fana ne wulilen de don ko n démissionnera ko n bɛna don guerre de la non j'ai d'autres problèmes à gérer. Mali bɛ position min na bi bɛɛ ɲɛ b'a la. Mali bɛ degun ni dingɛ mun kɔnɔna la bi bɛɛ ɲɛ b'a la n'a fɔra ko o temps kɔnɔna la an yɛrɛ par exemple nin émission in an obligelen don ka nin émission in tilancɛ bɛɛ kɛ nin kuma in na ka sɔrɔ faso ko bɛ an ɲɛ mais nin yɛrɛ hɛrɛya mais n ko kunun a cilen ma ko parti page officielle dɔ de ye nin fɔ n ko mais n ko ils n'ont rien de mieux à faire que de me fatiguer comme ça et de chercher en permanence à me mettre des bâtons dans les roues, même quand je suis parti. Et à là-bas, je me Mali bla. Ok, d'accord. Il faudra que min fɔ sisan don nataw la aw ka yeta ye jumɛn ye nin ko kura ko in na. Ayiwa n y'a fɔ cogo min na. An ma ɲɛ sama-samali daminɛna. Vraiment an kɔni an tɛ sama-samali fɛ. An bɛ min kɔ mouvement ko kura la o tɛ foyi wɛrɛ ye vraiment mɔgɔw k'an to an ka baara kɛ. An y'a fɔ cogo min na an ye sɛbɛnw ladon pour que ka kɛ association politique de donc association politique mun don n y'a fɔ cogo min na a objet an ye min kɔni fɔ o tɛ dɔwɛrɛ ka bonne gouvernance promotion kɛ ani ka changement de mentalité ɲini Mali la donc o hokumu de kɔnɔna la an kelen bɛ ka restructuration dɔ préparer a restructuration kan ka daminɛ ni adhésion de ye adhésion préparelen don yɔrɔ caman na yɔrɔ minnu na maaw y'a jira k'a fɔ a hakilina b'u la ka an dɛmɛ baara in na donc n'an tilal'o adhésion na an bɛ bureau sigili daminɛ an mana bɔ bureau sigili la an b'an ɲɛsin faso baara ma an fana bɛ jateminɛ o la ka d'a kan an tɛ hali a dɔn élection bɛna kɛ waati min na donc an ka priorité pour le moment o tɛ foyi wɛrɛ o ye tɔn yɛrɛ sigili ko ɲuman ye ani ka se k'an da don ko la ko min bɛ kɛ sababu ye ka lakana lase jamana kɔnɔna la ko min bɛ kɛ sababu ye fana ka kalanko in ka solution sɔrɔ a la ka d'a kan haminɛba don bi in na kalanko la ani problème fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ an bɛ fɛ k'an da don a la ni kalata waati sera ayiwa an kan ka jateminɛ minnu kɛ an b'o jateminɛw kɛ ka an ɲɛsin o fana ma. Ok, d'accord an b'a lajɛ comme sisan waati bɛ k'i toro an b'a lajɛ n'an ye mɔgɔ 2 sɔrɔ an b'o ta nɛgɛjuru sira la donc an b'a lajɛ ni régie labɛnnen don ka nɛgɛjuru sira labɛn nɛgɛjuru sira min ye 65 50 50 an b'a fɔ min ma le 65 50 50 o ye téléphone numéro ye donc aw mɔgɔ min bɛ fɛ ka aw da don babu la nin waati in na an lamɛnnen don Segu Mopti Sikaso ani Gawo min ye fiɲɛ suru fɛ wa min ye Jabarani sira fɛ kɔni an lamɛnnen bɛ diɲɛ fan 14 donc bi ka yira hakili jiginna k'a fɔ ani Cheikh Umar Jalo ani ale de bɛ jɛra ka masala min bɛ bu ka boli ŋunuŋuka min tun bɛ a ka walan sɛmɛ ka bɔ min ye parti ADP kɔnɔna na donc nin waati in na minnu bɛ fɛ ka aw da don babu la a bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira min na o de ye 65 65 50 50 an b'a fɔ min ma le 65 65 50 50 o ye tɛgɛrɛ numéro ye donc n'a bɛ fɛ ka aw da don babu la a bɛ se ka weleli kɛ ko dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la allo allo bonsoir. ouais bonsoir tɔgɔ ni jamu i bɛ ka weleli kɛ ka bɔ min ka weleli kɛ ka bɔ min Bamakɔ Falajɛ ok segi tɔgɔ ka taa Modibo Kone. Ok, Modibo Kone. Ok, Modibo bisimila. Ka bɔ Bamakɔ Falajɛ. Ok, bisimila Modibo. Ok. Oui, Modibo, i bɛ se ka taa i bɛ ligne na an tulo b'i la. Bon, mais i ka invité premier. Kosɛbɛ, a ye foli lamɛn. N ka cɛsiri la mouvement ko kura ye. Ne tun bɛ mouvement ko kura yɛrɛ la ne yɛrɛ y'a kɛ bi. A yɛrɛ b'a dɔn jamana min kɔnɔ ne Boubacar. Mɔgɔw bɛ an na ne n'an tɛ yɛrɛ de bɔ ambition kama pas par jumɛn wa nana ne nana ko mouvement ko kura de la condition pas par Allô? Et je me suis battu, comment le pas de propre moyen. Bon,
Moi, tu vas comprendre que aller pour une autre différence, il y a des choses à quoi. Si tu dois oublier quoi, si tu veux le faire comme ça, on chama de Maliko, on va tenir Bangolo. Allô? Donc, mes chers, ta classe on est quoi? Et bon temps, qui les gens qui sont ok, d'accord. Que ça me fait ni téléphone numéro in kako fengelo doni. Donc ni watina. Donc ayi mi fort, c'est juste pour appuyer ka fort mouvement ko dobe ne ga juru sala la mota. Allô? Allô? Ouais. Anshu. Ouais, arrête-moi. Wa to ni jamu bi ka wulil ke ka bomi? Ah? I to ni jamu bi ka wulil ke ka bomi? Ame ka wulil ke ka bomi? Ka bomi? Ah. Ka bomi? Ka Buguni. Buguni, OK, Buguni. I to ko? Ouais. Ouais, Zumana. Ouais, Soumana koni. Oh, Zumana koni. OK, bismillah. Voilà, bon, ni ba. Bon, man ko me nam. Ale ka kam. Ani jisu suma le ka. Parce que ni parti représente. Bon, bela jeli se ka. On ne veut la ni ngep. Ah, il de sous. Ta bien fait. Le darab na tiens pas. Ah, bi shiga. Ma boa. Voilà, ne c'est comme ça. OK. Si on a le. OK, d'accord. Buguni. OK, merci Zumana. OK, merci. Bon, nous fla be contribution. Donc il n'a pas beaucoup de que mi fo. Aya yira ka fo mouvement ko kura damineni olu yere yu battu pour que mouvement ka siki. Donc ko mo laba me mo laba. Allô? 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 OK. D'accord, ni tara. Donc aya yira ka fo avec ka il n'a pas mouvement ko kura damineni yu battu. N'a pas moribo kone mo folo aya yira ka fo vraiment mouvement be niveau mina vraiment ki chesseri akata parce que jamana mo be mina oyoye et que il y a des jeunes vraiment dignes munu be fika jamana njo o yali tay bon ni fana ta mo flana mi wolele ke ali fana ta contribution aya yira ka fo jamana be danga mina vraiment le temps que mo be ka se ka nyogo mine an ka se ka jamana baski parce que sama ni na ba pota ni shiraka kuma bet na kife mais l'essentiel c'est l'objectif. Bon, c'est ça, nous avons dit que nous avons 500 cassés ou dama sanga dama de travail. Mais ni bela Cheikh Oumar, anya ini minye parti nyamaba abulo be nyongo bulo bara ko kono ya fo chokomi. Mais bi o bara nyongo ya be chokodi. Est-ce que bibi na ni démission ma et relation bara nyongo est-ce que relation bara nyongo relation fana affecté parce que politique be mais bara nyongo ya be. Mais est-ce que ni ko inkele o kera sababu ye ni watina ka fien do bara la? Kɛra tiɲɛ na a bɛ yɛlɛmaba de don mɔgɔw ka baaraɲɔgɔnya la ka d'a kan bon nin kɛra maa si tun ma sigi ni nin ye koyi maa si ma dɔn ko nin bɛna kɛ maa si diɲɛ maa si tɛ yen nɔ min bɛ se k'a fɔ k'ale tun dalen b'a la don dɔ ko ne bɛ kariya k'a fɔ ko n bɛ démissionner ka bɔ nin yɔrɔ in na parce que i b'a dɔn tuma caman mɔgɔw bɛ min jateminɛ u b'a fɔ de ayiwa comme a bɛ baara la cɛ bolo donc a bɛ sara dɔɔni ta yen nɔ fasoko in bɛ cogo min na vraiment voilà jɔn ko don donc a tɛna kariya nka ala ko tiɲɛ walahi n ye miiri fɛn kelen mun na waati min na n bɛ démissionner o tɛ dɔwɛrɛ ye n ye temps mun passé parti in kɔnɔ vraiment vraiment a joué an kan ala ko tiɲɛ nka n ye miiri fɛn filanan mun na o ye de n bɛ degun mun kɔnɔ mais ne yɛrɛ ka côté tɛ o degun na dɛ n jɛɲɔgɔnw ani n kanubagaw ani n filɛbaga minnu bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen tora stress de kɔnɔ pendant plus de 1 mois don o don ne yɛrɛ bɛ hami de n jɛɲɔgɔnw ɲɛda kan
don o don n bɛ siran de ye ani jatigɛ de ye hali n balimaw ɲɛda kan n ko n ko tɔnko ma se nin ma dɛ n ko tɔnko ma se nin ma donc n y'a décision ta ka sɔrɔ n ma sara maa si la n ma maa si ɲininka fana a don yanni n ka démission déposé fana hɔrɔnya la n y'a ɲini ka parti président d'honneur k'a ye n ma se k'a ye dɛ sinon n ye n seko kɛ n ma se k'a ye donc démission poselen wagati min na a ye n wele démission 2 minutes kɔnɔna la a 2 minutes kɔnɔna la a kelen ka n wele n y'a yira la k'a fɔ hali n'a bɛ Kidali de n bɛ taa sɔrɔ fo yen nɔ an ka ɲɔgɔn ye an ka kuma fo bi n'a ɲɛ ma se ka da ɲɔgɔn kan donc baara hɔrɔnya juru a man ka to i la cogo si la ne kɔni ne seko ni damayira bɛɛ kɛ hɔrɔnya juru in a kana to ne kɔni na n y'a ye k'a fɔ relation de travail a ka gɛlɛn o de kama juillet kalo tile 27 le 27 juillet n ye sɛbɛn ci a ma baarayɔrɔ cadre kɔnɔ k'a ɲini a fɛ hɔrɔnya kɔnɔna la n'an ye jɛ mun kɛ vraiment a ɲɔgɔn jate na kɛ ne ni mɔgɔ cɛ n ka faamu na an ye baara minnu kɛ entreprise kɔnɔ o bɛ to n kɔnɔ comme souvenir ɲuman nka n b'a dɔn k'a fɔ an bɛ position min na bi a ka kan an ka fɛɛrɛ tigɛ walasa an ka se ka ɲɔgɔn bila baara cadre kɔnɔna la à l'amiable n y'o fɔ et je découvre aujourd'hui que don mun yɛrɛ n y'o lettre déposé le 27 juillet olu fana o don kelen de olu fana y'u ka dossier déposé k'u ka ko kura dɔ labɛn parce que vraiment peut-être u ka faamu na nin kɔrɔ ye tiɲɛ yɛrɛ la cɛ tatɔ filɛ nin ye définitivement solution yɛrɛ de t'a la donc vraiment i jɔ an ka a senkɔrɔma cɛ yɔrɔ ɲini quoi bon n y'o o demande déposé waati mun na n ye min kɛ ka makɔnɔ kɛ a bɛ ɲini ka na dɔgɔkun 2 bɔ yanni jaabi ka di yan jaabi mun seginna ma o ye de ma sɔn an ka fara à l'amiable bon donc vraiment ala ko tiɲɛ ne kɔni n'o kɔrɔ ye de n bɛ fɛ i ka to yen ne t'o dɔn ne kɔni m'o ye ten n m'o faamu ten lettre in sɛbɛn cogoya ni min b'a kɔnɔna la o jɛlen don o kɔrɔ ye de n'i bɛ taa i bɛ démissionner de ka bɔ baarayɔrɔ la ne kɔni an tɛ fara à l'amiable o kɔrɔ o de ne y'o faamu ten de donc ni ala sɔnna a ma don n'a nataw la n bɛna n ka walan sɛmɛ ka bɔ a ka société kɔnɔ kɛlɛ tɛ mankan tɛ mais ne ka faamu na hɔrɔnya cadre kɔnɔna la ni mɔgɔw ye a fila ɲagami ɲɔgɔn na fo ka se yɔrɔ dɔ ma a ka ca ala fɛ n'i y'i sen bɔ kelen na ayiwa a faamu ka gɛlɛn k'a fɔ k'i bɛ to filanan dɔ kɔnɔ donc en toute responsabilité je vais m'assumer et rendre ma démission dans les jours à venir. Donc o kɔrɔ ye ko don nataw la mɔgɔ bɛ se ka sigi n'i ka walan fana sɛmɛni ka bɔ société kɔnɔ na. Oui bon tu sais hein, la vie professionnelle c'est beaucoup de jours donc ni ala sɔnna a ma en tout cas voilà je pense que ça va être comme waati tɔ man jan bilen donc o bɛ kɛ sababu an bɛ don an ka babu min kɔnɔ min ye plan d'action du gouvernement ye sabula an y'a ye nin waati na min ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga ye ale kɔntara min ye CNT ɲɛkɔrɔla ye ka taa a ka plan d'action présenter wa CNT mɔgɔ n'i y'a jateminɛ an bɛ se k'a fɔ a approuvera yen k'a fɔ yamaruya dira ma walasa baara ninnu ka se ka kɛ nka baara ninnu a kuma cayara sabula maa caman de bɛ k'a jira k'a fɔ a ye axe parce que a jira k'a fɔ baara bɛ sigi axe 4 de kan mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ waati min tora ko o waati ko o tɛna se ka kɛ sababu ye ka baara nin tɔ lase mais e yɛrɛ ka jateminɛ ye jumɛn ye nin ko in na. Bon, tu sais, il est formé nous ne ambe bon si j'ai ban nous on attend sur le plan d'action. Non, mais pour parler plus sérieusement, je crois que amena ka plan d'action est makono, plan d'action du gouvernement parce que behami de ka tafandon anyere la. Bi jamana be degum konna la ali odongo doron mao biduru jate o tayana ansongo an bɛ halisa dugawu kɛ ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ sumaya
ni ye a jateminɛ école ko fana a ɲagaminen don kosɛbɛ bi solution yɛrɛ a ka gɛlɛn an ka se ka hali solution ye nin problème in na tellement position radicalisée don ni ye secteur de la santé, secteur des transports, secteur des infrastructures, ni ye kalata fana ta fan jateminɛ a bɛna labɛn cogo min na bon visibilité ba tɛ yen a si la. En réalité, ni ye programme d'action gouvernemental ye cogo min na c'est comme il y a beaucoup de bonnes intentions. Intention caman bɛ yen nɔ nka ɲɛ caman ɲuman sirilen don nka est-ce que nin waati kunkurunin bɛna kɛ hakɛ ye min bɛ se k'a to a bɛɛ bɛ kɛ a kɔnɔna la ne ma d'a la. Ne kɔni ka faamu na bi débat kan ka poser clairement an sigi an ka kuma ko kan an k'a lajɛ ni dɔ kan ka fara kan ni dɔ bɛ fara kan hakɛ jumɛn bɛ fara kan et puis an k'a lajɛ ka prorogation n'a kan ka kɛ ka encadrer ko ɲuman parce que tu sais an bɛ situation d'incertitude mun kɔnɔ tantɔ fɛn tɛ min bɛ mɔgɔ wɛrɛw la dan na u ka continuer ka an dɛmɛ an dun ni ye Mali budget national ta k'a lajɛ déficit bɛ ka creuser fo ka se niveau min na n'o ye miliyari 600 jate ye ayiwa a bɛ mɔgɔ la siran sini ɲɛsigi ɲɛ donc il est important que an ka se ka an sigi ka kuma ko in kɛcogo ɲuman kan halisa parce que halisa a bɛɛ tɛ ka fɔ quoi et puis en réalité hali kalata in labɛn cogo ni kuma jɔnjɔn ma kɛ a ko kan a ka ca Ala fɛ a bɛ kɛ gɛlɛya ye n y'a mɛn yɛrɛ réseau kan ko sini ko parti politique caman bɛna fara ɲɔgɔn kan ka continuer ka pression monter pour le respect du délai de la transition jumadon dɔw fana ko k'olu bɛ bɔ pour demander la prorogation de la transition bon o face à face sugu mana daminɛ ko o ko la a tɛ wolo ɲuman na donc ne b'a ɲini halisa de gouvernement fɛ plan d'action in c'est comme n'o y'a sɔrɔ c'est-à-dire tellement problème cayalen don a ma mɛn ka ɲa a ma mɛn ka ɲa wa a ma don mɔgɔw fɛ ka ɲa halisa donc bi mɔgɔw ɲɛsinen bɛ fɛn min ma o de k'a lajɛ kalata ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ani classe politique ka kuma u ka bɛn ko la joona rapidement et puis a ka école ko in na ye parce que i b'a dɔn parents d'élèves ninnu caman bɛ yen nɔ n'o ye écoledenw faw n'u baw ye n'u somɔgɔw minnu jɔlen bɛ n'u ka kalanko surveiller ye u caman bɛ yen peut-être k'u organiselen tɛ tɔn na tɔn mun bɛ se ka bɔ ka mankan ci k'a jira k'a fɔ k'u tɔɔrɔlen don mais degun b'u kan dɛ parce que mɔgɔ si tɛ se k'i den sigilen so kɔnɔna la k'a ye k'a fɔ a tɛ ka se ka taa kalan kɛ k'a sɔrɔ n'i ma kalan bi in na baara sɔrɔli ka gɛlɛn ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye. Hali ni kalan baara yɛrɛ tɛ sɔrɔ kuma tɛ n'i ma kalan. Donc tu vois c'est-à-dire que vraiment le problème est profond. Or moi je suis très inquiet j'essaie d'être optimiste parce que i b'a dɔn ni i ye politique mɔgɔ ye diyagoya f'i ka sini lajɛ ni espoir de pour que tɔw fana ka espoir sɔrɔ mais en réalité la situation est critique. Donc le plan d'action gouvernemental en réalité c'est un plan qui n'est pas très différent du plan que Mokhtar Wan avait présenté. Donc à nous au moins Djanyona Kosobe. Et donc ça prouve que les problèmes sont les mêmes. Problèmes donc il faut que maintenant priorité ou de cas fixer en termes d'urgence à résoudre et donc urgence ou qu'à résoudre rapidement. Urgence follow nya fo chugumna o ye lakana ko de parce que a lakana ko in kelen be problème ba de urgence flana o ye école ko de parce que moi avant même les élections là vraiment mi hami menela o ya génération future de ne den do be no ma se ali première année ta ye folo hein mais dondo la o bina sai donc n'a fɔra ko école yɛrɛ ten fɔlɔ a ɲuman yɛrɛ ten réforme mun kan ka kɛ pour que ka kalan fana ani baara k'u bɛn ɲɔgɔn ma wasa n'i bɔra kalan na dɔrɔn i ka se ka baara dɔ sɔrɔ o si hakilinaw tɛ ka labaara bon vraiment kalata in o ye kɔfɛ ko ye fɔlɔ o k'o gérer mais kalata in fana kɔfɛ ko don cogo o cogo dɔw fana hamiba don dɛ o ye politique mɔgɔw de parce que olu fana u ta tɛ dɔwɛrɛ mɔgɔw kana jigi u la k'a fɔ k'u hakili tɛ foyi wɛrɛ la ni élection tɛ mais c'est normal parti politique ni hakilina b'i la i ka laɲini fɔlɔ ye min ye de i ka se ka sigi k'o hakilinaw lawaleya jamana kɔnɔna la donc ne tɛ jigi u la k'a fɔ k'u bɛ ka élection ɲini k'a dɔn a bɛna kɛ cogo min na parce que c'est normal
Maintenant, il faut trouver un équilibre parce que n'y a pas affrontement entre ceux qui veulent la prorogation et Mounoumbe délai respecté les faits, c'est pas bon. Anye ni kelen de wati temeno na nana wolo kola kum ga gelen. Donc Premier ministre Moufana na asigilen be sanno ale sigira ni kamie ou de fana kab se ka front social gérer. Kab se ka gérer parce que ale fana ko chama foi ko chama donc aki jija ako front social gérer sinon ka signaler ka foko wati corona wati mindirama corona kuma chama fora donc uma se ka kuma ka laba minti kelen kono wala sanga se ka ko inkunche kuma kan laban o ye halsa ka ayira ka fo vraiment mɔgɔw ka bɔ juguya in kɔnɔ ne hakili tɛ mɔgɔ si la yɛrɛ bilen ne bɛ ka ɲɛsin ɲɛfɛla de ma n bɛ ka ɲɛsin baara de ma n bɛ ka ɲɛsin fasoko de ma n bɛ ka ɲɛsin n tɔndenw ka laɲiniw lafasali de ma n bɛ ka ɲɛsin faso kumabɔli de ma donc vraiment maa o maa bɛ ko wɛrɛ kɔnɔ u k'a dabila u k'a to an ka continuer n'an ka baara ye wa ni ala sɔnna a ma an kɔni samedi nata n'o ye le 14 août ye an bɛna cérémonie d'adhésion organisée Badalabugu Kɛrɛsi la n'ala sɔnna a ma a bɛ kɛ donba ye an ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen bɛ k'u labɛn a kɛko ɲuman sabatili la donc bɛɛ fana welelen don maa o maa fana bɛ fɛ ka don an ka tɔn kɔnɔ vraiment u bisimilalen don alhamdulilayi an b'u fo an b'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka segin k'i fana fo kosɛbɛ k'i waleɲuman dɔn n weleli la aw ka nin kɛnɛ in kan k'a yira k'a fɔ vraiment j'espère que n bɛna wele don wɛrɛw fana la an ka se ka baro wɛrɛw kɛ tɛna kɛ welelikɛ laban ye n'ala sɔnna don nataw la sabula i bɔra k'a fɔ jɛkulu bɛna sigi a bɛ se ka an bɛ wele tuguni walasa ka se k'a ko contour dɔn sa nin ye bras de fer min daminɛnen ye donc an bɛna se ka don nataw la walasa ka se ka dɔn a ko labana cogo di dɔw de bɛ ka bras de fer kɛ nin ye sinon ne tɛ bras de fer la ne bɛ lafiya de ɲini na siratigɛ kɔnɔ waati min sɔnna ka d'a ma ɲɛmaaw ma o waati sera donc an bɛ an ka technicien du jour fo min ye minnu tun bɛ radio la walasa ka se ka nin kuma ninnu sanuma ni fiɲɛ suru fɛ walasa segukaw mɔptikaw sikasokaw ni gawukaw ka se ka sɔrɔ o ye Abuwaka Tarawele grand B katikaw ka den manden donc nin waati in na fana min ye ka se ka kuma ni jaw fana sigi ɲɔgɔn kan maa minnu bolo tun bɛ o la o ye Augustin Lamine Vincent ani kɛrɛfɛ kɔrɔsigiba min ye Morlayi Ture ye donc nin waati in na an bɛ bɛɛ fo Umaru Sangalaba mɔptikaw fɛ yen di l'enfant de Dɔgani Bɛrɛ an b'a ale fo sabula sanga nin waati ale sɔgɔnɛba an na Denise Yebeje an y'o de fɔ Madame Kamara état major kɔnɔna na an b'o fo Hawa Gindo min ye Kati kan kɔnɔna na an b'o fana fo ka taa min ye Dɛkaw ye Baɲankarakaw min ye la famille Soyiba surtout a dɛ an b'o fana fo olu fana sanga ni waati bɛɛ ni jɛmukanw tɛ kɔ n y'o de fɔ n'i y'a mɛn an fana bɛ jɛ o b'a sɔrɔ mɔgɔ ɲɔgɔn dɔn an b'an ka docteur ɲɛnama fo min ye pharmacie Sankore Bilal n'a ka cɛdenw sabula ne yɛrɛ mana kiloko waati waati ne bɛ taa ne bɛ jama walasa ka se k'an bila n sen kan donc an b'o fo donc nin waati in na k'a yira k'a fɔ ko nin waati min sumana ka d'an ma ɲɛmaaw fɛ an waati sera ni baara bɛɛ kalifara an ka ɲɛmaaba min ma min ye Ater Alidu Mayiga kɔrɔbɔrɔkɛ fama an ka foli b'o ye donc k'a fɔ ni ala sɔnna ni ala ma basi wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mardi wɛrɛ walasa ka se ka kuma nka nin bɛɛ lakana fana kun dira mɔgɔw ma walasa ka lakana o ye Keyita ye donc an b'ale fo sabula n'i y'a ye an bɛ sigi yan ale de bɛ da la ale de bɛ lakana kɔlɔsi donc an ka foliba b'a ye an b'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mardi wɛrɛ ni ala sɔnna ni jɛmukan kelen na wala an bɛna mɔgɔ wɛrɛ bisimila aw kan bɛn